Vamos a, como dije temprano, vamos a comenzar las enseñanzas sobre las parábolas. And we're going to begin the teachings in regards to the parables. Algo muy importante que tenemos que conocer Something very important that we have to know y entender también. and understand as well. Y es hermoso And it's beautiful en la jornada que estamos a punto de comenzar the journey we're about to begin. en estudiar las parábolas. And we're going to study these lessons. Porque vamos a mirar las escrituras We're going to read the scriptures y mirar el propósito por cosas que acontecieron. and we're going to see the purpose unto things that happened. Y el propósito en por qué los profetas And the purpose into which why the prophets hablaron lo que hablaron spoke and said what they y did. lo que Cristo vino a hacer And then what Jesus Christ came to do. para cumplir la palabra de los profetas. To fulfill the word of the prophets. Y todavía lo sigue cumpliendo. And he continues to fulfill it. Porque todavía existe palabra. Because we still see word. Todavía existe palabra Word still exists que todavía no se ha cumplido. that has yet to be fulfilled. Amén. Hay mucha profecía There's much que prophecy todavía no se cumple. that we still do not yet see be Que fulfilled. los apóstoles y Cristo mismo hablaron That sobre the eso. apostles and Jesus himself spoke of it. Y es muy importante de entender And it's important to understand las parábolas. the parables. La primera escritura, bendecimos a todos que se están conectando, Man, we bless those that are connected, todas las familias de mis hermanos de Robertson Unit, families of my brothers from the Robertson unit, todos los hermanos de Efesios 20, everyone from E220, toda mi familia, my entire family, donde quiera que se encuentren. wherever they may find themselves. Entregamos estas enseñanzas We give these lessons con todo el amor with all the love para que nosotros entendemos más so that we may understand more la profundidad the deepness de lo que Dios desea para uno. of what God desires for us. Amén. Vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. We'll go to the book of Deuteronomy 18, verse 18. Libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. This is chapter 18, verse 18 in the book of Deuteronomy. Si me puede poner música de fondo, por favor. You just have a little bit of background music. Amén. Esta escritura es algo que nosotros tenemos que grabar en el corazón, This scripture is something that we have to engrave into our hearts. porque es algo muy importante que Dios le habla a Moisés Something very important that the Lord speaks to Moses. y Moisés comienza a escribir. And Moses begins to write this. Vamos a leer. We're going to read. Dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú. It says, and I will raise up for them a prophet from among their countrymen like you. So Dios le está diciendo a Moisés So the Lord is speaking to Moses. y le está diciendo, voy a levantar un profeta. He's telling him, I will rise up a prophet. Y tenemos que entender qué es la función de un profeta. What is the function of a prophet? La función de un profeta es regresar los corazones The function of a prophet is to return the hearts de una persona of a person, que se ha alejado de la voluntad de Dios, someone who's gone away from the will of God, de regresar en su corazón una vez más and a to Dios. return his heart once again to God. Otra fundación de un profeta es advertir Another function of a prophet is to warn, y también para regresar la memoria, and palabra also de Dios, to bring unto memory the word of God, y también demostrar lo que es la palabra de Dios. and also to show, display the word of God. So, Dios está diciendo, voy a levantar un profeta. So God said, I will raise up for them a prophet. Acuérdate las funciones de los del Remember the profeta. functions of the prophet. Y dice, y lo levantaré de medio de sus hermanos. And he will be from among their countrymen. So, entre ellos mismos, So between among them, uno de ellos, someone like them, Dios va a levantar entre ellos. God will lift up
No alguien de afuera, Not someone from the pero outside, alguien de adentro. but someone from the inside. ¿Qué es lo que dicen de... No me quiero adelantar, vamos a regresar. All right. Entre ellos, Let's continue. como tú. Like you. Ahora, Now, cuando dice como tú, when it says like you, se está refiriendo a Moisés. referring to Moses. Y ahora tenemos que traer a comenzar a pensar qué era la posición de And Moisés. now let us think, what was the position of Moses? ¿Qué era la función de Moisés para What Israel? was his function towards Israel? Conocemos las funciones de un You profeta. know, the functions of a prophet. Ahora, ¿qué es las funciones que Moisés también tenía? Now, what are the functions of Moses himself? Era un líder He was a leader who escogido, was chosen, ungido, he was anointed, y estaba bajo la autoridad and he was under the authority de Dios. of God. Era un hombre que dirigía a Israel. A man, right, who would lead or did lead Israel. Era un hombre que entregó la palabra de Dios a A Israel. man who provided and gave the word of God to the people of Israel. Y era un hombre que le revelaba lo que significaba la palabra de Dios para And a Israel. man who also revealed, right, what the word of God was to the people of Israel. Él explicaba el pacto. He would explain the covenant. Él, cuando la gente se alejaba, él regresaba a la memoria el pacto. When the people would go astray, he would come to remind them of the covenant. So Dios está diciendo a Moisés, And so God is saying to Moses, voy a levantar un profeta I'll rise up from them a prophet, entre ellos from among them, como tú. just like you. Y pondré mis palabras. And I will put my words, Mis palabras, palabra de my Dios. words, word of God. So, entonces, el profeta, And so this prophet, como Moisés, just how Moses, simplemente va a hablar lo que Dios ha puesto en él, he is simply going to speak what God has put in him, en su boca, in his mouth. y les hablará todo lo que yo le mandaré. And he shall speak to them everything that I command him. So, él no va a hablar de su voluntad, So he's not going to speak from his own will, él va a hablar la voluntad del but Padre. he shall speak the will of the Father. Y esta profecía And this prophecy, se cumplió it was fulfilled con Cristo. in Christ. Cristo es este profeta. Christ is this prophet. Aquí en la Torá, And here in the Word of God, en la Torá, in Torah, en Deuteronomio, in the book of está Deuteronomy, profetizando a Cristo, he is prophesying of Jesus Christ, el Mesías. the Messiah. Y él se levantó And he rose up entre sus hermanos among their countrymen. y fue rechazado por And ellos. he was also rejected by them. ¿Por qué? Why? Porque él hablaba la voluntad de Dios Because he spoke the will of God y no hablaba de acuerdo a la and religión. did not speak according to the religion. La palabra de Dios en muchas ocasiones The Word of God we see in many occasions que va a hablar en contra de lo que la religión está is going to go enseñando. and speak against what tradition and religion is teaching. Y aquí es donde mi hija compartió temprano. And this is what my daughter shared in the beginning. Porque muchos están impuestos a la religión y a Because tradiciones many are used to tradition and que religion. cuando escuchan la verdad de la palabra de And when they Dios speak the truth, the Word of God, es algo extraño para it's ellos. something strange for them. It's awkward. I learned that word. I wanted to use that word awkward. Es algo extraño. Extraño. Es extraño para It's ellos. something very awkward to them. Porque algo más ha sido enseñado por tantos años. Because they've been taught and known something for so many Y years están acostumbrados. that they've been so become accustomed to. Y se me viene a la memoria esto. And I'm remembering this. Se me viene a la memoria algo que ha acontecido entre mi familia. Something that's happened among my family. Entre mi familia Among my family, existe familiares there exist family members que han desde su nacimiento who ever since they were born, crecieron en una creencia they grew up in such a belief
y llegaron a una edad And then they reached the moment of their lives donde se dieron cuenta where they realized que el hombre que ellos pensaban que era sus padres that perhaps the father, the person they thought was their dad, no es el padre de ellos. it's not their dad. Y es un golpe que viene a sus corazones. This is a wound that they received to their hearts. Porque por tantos años Because for such a long están time, creyendo que un hombre for years they believed that this que han person, abrazado, someone whom they've hugged, que han ponido that atención, they've paid attention to, que le han hecho caso, that they've listened han to, estado bajo el mismo techo, they've been and living under the same y household. ahora que están adultos, And now that they're adults, se dan cuenta they que realize ese hombre that que por person, muchos años le llamaban padre, for such a long time they called father, ahora ya no es is padre. no longer the father. Y es una herida que viene hacia And ellos it's a wound that they receive. y trae confusión y trae muchas And preguntas. there rises up questions and confusion. ¿Por qué? Why? Y así no es con la palabra de Dios. This is how we see it with the Word of God. Hay muchos que por muchos años There are many that for just a long time, han aprendido la palabra de Dios de una manera. they become accustomed to learning the Word of God a certain way. Y cuando viene una verdad, And when a truth comes, golpea el corazón. it comes in and wounds and hurts the heart. Y hay muchas preguntas que ahora salen And a la there's a luz. clash and questions that arise. Y Cristo And Jesus comienza a enseñar begins to teach en parábolas in parables en una región in a region donde se encuentra la misma situación que se encuentra el día de hoy, that finds itself in the same situation we see the world today, donde la religión ha impactado los corazones de las almas. where religion has impacted the hearts of the souls. Y Cristo dice, And Jesus says, yo no vine para deshacer I did not come to undo la Torá, the word Torah, pero yo vine a cumplir. but I came to fulfill. Y la palabra cumplir And the word fulfill significa explicar, means to explain, a revelar la verdad, to reveal the truth, a deshacer lo que ha sido malentendido. to undo what has been misunderstood. No piensas que vine a deshacer. Don't think that I came to undo. No piensas que vine a traer algo nuevo. Don't think that I came to bring something new. Vine a restaurar I came to restore, y vine a buscar and I came to seek, aquello que se ha perdido. to seek that which was lost. Cristo, Jesus, para muchos batallan con esto. and many struggle with this. Cristo Jesus, hablaba Torah, he spoke Torah, demostraba Torah he showed Torah, y era Torah. and he was Torah. Si una persona no puede aceptar esa verdad, If there's somebody that can't accept that truth, van a malinterpretar todas las they're escrituras. going to misinterpret the scriptures. Vamos al libro de Juan capítulo 7, We'll go to the book of John, chapter 7, comenzando en el versículo 16. starting in verse 16. Juan capítulo 7, comenzando en el versículo 16. In John chapter 7, start in verse 16, Y dice así. and it says, Y Yeshua les respondió y le dijo, and Jesus answered them and said, mi doctrina no es mía. my teaching is not my own. Aquí se está cumpliendo And here it is being fulfilled lo que acabamos de leer en Deuteronomio. of what we just read in the beginning in the book of Deuteronomy. Y la doctrina en cual él está hablando And the doctrine, the teaching, es Torah. and who he is teaching of is Torah. Amén. So Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, And Jesus said, my teaching is not my own, sino de aquel que me mandó. but his who sent me.
¿Qué le dijo Dios a Moisés? What did the Lord say to Moses? Levantaré I will rise up y le pondré mis palabras. and I will put my words. 17. 17. Y el que quiera hacer la voluntad de Adonai. And if anyone is willing to do his will, Aquí es otra clave. and there's another key. Cuando uno dice o pregunta, When one says or asks, ¿cómo quisiera saber qué es la voluntad de Dios para mi vida? you know, I would like to know what the will of God is for my life. Aquí está, mira. Here's the answer. Porque Cristo lo va a enseñar. Because Jesus is teaching, Lo está enseñando aquí. is teaching us here. Dice, el que quiera hacer la voluntad He de says, Adonai. if anyone is willing to do his will, Conocerá si la doctrina es de Adonai o si yo hablo por mi propia cuenta. and he will know about the teaching whether it is of God or am I speaking from myself. Y la doctrina ahí The teaching here fue cambiado a doctrina, pero es Torah. it was kind of changed right into doctrine, but it's Torah. So vamos a leerlo. We're going to read it. No le voy a cambiar nada. I'm not going to change anything. Voy a hablar el significado. I'll speak of the significance. El que quiera hacer y obedecer la Torah de Adonai, If anyone is willing to do his will, conocerá que la Torah es de Adonai. he will know about the teaching, the Torah, O si yo hablo de mi propia cuenta. whether it is of God or I'm speaking for myself. So Cristo está dando una revelación. So Jesus is given a revelation Cuando yo enseño, that when I teach, yo estoy enseñando la I Torah. am teaching Torah. Y solamente aquellos que conocen la And Torah only those that know van Torah a entender mis will enseñanzas. understand my teachings. Si uno no conoce Torah, If you do not know Torah, uno va a malinterpretar lo que Cristo you're enseña going to misinterpret what Jesus y lo que teaches todos los apóstoles and enseñaron. what all the apostles Porque taught. todos los apóstoles Because all the apostles, eran maestros de Torah. they were teachers of Torah. So Cristo no vino a enseñar algo nuevo. So Jesus didn't come to teach something new. Él no vino a establecer una religión. He didn't come to establish a religion. Él vino a establecer el reino He came to establish the kingdom y la doctrina que existe en ese reino. and the doctrine that exists in that kingdom. Él, cuando Cristo hablaba, When Jesus spoke, él hablaba lo que ya estaba escrito. he would speak of what was already written. Lo decía, He would speak of it. escrito está. He would say, it is written. Y cuando Cristo dice escrito And está, when Jesus says it is written, se está refiriendo a la Torah. he is referring to Torah. Por eso en guerra espiritual, That's why in spiritual warfare, cuando uno conoce la Torah, when you know the word of God, la voluntad de Dios when you know the will of God, es la legalidad. speaking of legality, Es la legalidad. it is the legality. Por eso cuando vino el enemigo en contra de Cristo Why mismo, when the enemy presented and came against Jesus himself, en una guerra espiritual, this was a spiritual war, en el desierto, found himself in the desert, Cristo se defendió Jesus defended o himself, Cristo estableció la autoridad or he established the authority, con lo que estaba escrito. and he said it is written. So, cuando nosotros estamos en guerra espiritual, And so when we are in spiritual cuando warfare, nos encontramos when we en find una batalla de guerra espiritual, ourselves in a battle of spiritual ahí donde warfare, nosotros tenemos que aplicar that is where we need to lo apply que Cristo nos enseñó what Jesus came to y teach nos us. demostró And he showed us. y hablar a esos And we need espíritus, to speak unto those spirits. soltar en la atmósfera. We need to release in the atmosphere. Escrito está. And it is written. Y ahí es lo que es legal. And that is what becomes then legal. La palabra de Dios. In the word of God, Escrito está. it is written. ¿Y dónde está escrito? And where is it written? En la Torah. In the Torah. Amén. Cuando Cristo habla When Jesus speaks, en parábolas, when he speaks in parables, hay parábolas que van a tener comparación. parables that perhaps we can compare, There's going to be comparison. Va a haber comparación.
También va a haber parábolas de historias de una persona. There's going to be parables in regards to stories of a person. Va a haber parábolas que donde va a hablar Parables in where he's going to speak de lo contrario. of what's contrary or the opposite. Amén. Las parábolas donde dice la luz y la oscuridad. Parables when he's speaking of the darkness and he's speaking of light. El sabio y el insensato. He's speaking of those, someone who's wise and someone who is unwise. En las parábolas In the parables, va a haber parábolas donde vamos a tener que tener discernimiento. parables when we're going to have discernment. Y las parábolas, In the parables, cuando nosotros escuchamos when we listen, y abrimos nuestros we corazones, open up our hearts, vamos a descubrir we're going to come to find out la área donde hay necesidad en nuestros the area corazones. into which there's a need in our hearts. Porque acuérdase, Because remember, Dios no mira God does not look a la apariencia del hombre, unto the appearance of man, pero Él mira el corazón. but he looks into the heart. So, cada enseñanza, So every lesson, cada parábola every parable, es para demostrar, it is to show de nosotros darnos cuenta and for there to be a revelation for us to understand dónde el corazón ha sido herido o, no, where o, the dónde, heart has been wounded o dónde tenemos que restaurar. or in where there needs to be a restoration. So, vamos a comenzar, So we're going to begin, y sé que no lo voy a terminar, so vamos a comenzar con la primera parte de esta escritura, I know de we're esta not going to parábola. finish, but we're going to start with the first half of this parable. Y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, We'll go to the book of Matthew, chapter 5, comenzando en versículo 13. starting in verse 13. Mateo, capítulo 5, Matthew, chapter 5, comenzando en versículo 13. starting in verse 13. Esto es hermoso. This is something beautiful. Acuérdase la función de un profeta. Remember, the function of a prophet Es de hablar al corazón is to speak unto the heart y revelar la voluntad de Dios. and to reveal the will of God. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. It says, you are the salt of the earth. Pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? But if the salt has become tasteless, how then can it be made salty again? No sirve más para nada, It is no longer good for anything, sino para ser echada fuera y ayudada por los hombres. except to be thrown out and trampled underfoot by people. Ahora, la sal tiene muchas funciones, We see that salt has many functions. pero aquí es donde yo quiero enseñar lo que Cristo se está refiriendo, And here is where I want to teach unto what Jesus is referring to. de que vosotros sois la sal. That we or you are the salt. Pero si la sal pierde el sabor, But if the salt has become tasteless, ¿de qué sirve? what good is it? Y dice, y será echada fuera. It says it will be trampled and thrown out Y hollada por los hombres. and then it will become trampled underfoot by people. Quiero demostrar en la palabra la importancia de la sal. I want to show in the Word of God the importance of the salt. Una de las funciones de la sal One of the functions of salt se lo podemos encontrar en el libro de Levíticos capítulo 2, we can find in the book of Leviticus chapter 2, comenzando en el versículo 13 también. starting in verse 13 again. Levíticos capítulo 2, comenzando en el versículo 13. Go to the book of Leviticus chapter 2, verse 13. Vamos a mirar una función de la sal. The function of a salt.
Levítico se encuentra en la Torá. Leviticus is found in the Torah, Amén. Levíticos 2:13. chapter 2, verse 13. Y dice así: And the Word of God says, y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes. it says, you shall season with salt every grain offering of yours. Y no harás que falte jamás tu ofrenda la sal del pacto de tu Adonai. So that the salt of the covenant of your God will not be lacking from your grain offering. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. And with all your offerings you shall offer salt. En todas tus ofrendas In all your offerings, with all your offerings, ofrecerás sal. you shall offer salt. Aquí en casa, aquí en esta casa, Here in this house, los que no han entendido perhaps those who have not understood van a comenzar a entender will cosas. begin to understand things. Y por qué nosotros en nuestra ofrenda tenemos la sal. And why we have salt in our offering. Amén. Amen. Es algo precioso de aprender. It's something beautiful to learn Porque Dios honra because God honors a aquellos que aplican su palabra, those that apply their word. His word. His Ahora, las ofrendas en cual este versículo está hablando, And now the offerings into which this verse is referring to, no está hablando de sacrificios y expiación, it's not referring to sacrifices of atonement, o de perdón de pecados. or something in regards to the forgiveness of sins. La sal se entrega en las ofrendas The salt is offered in the offerings de gratitud. of gratitude. Los sacrificios de perdón de pecados, The sacrifices, forgiveness of sins, ese sacrificio no lleva sal. that sacrifice does not contain salt. Pero los sacrificios de gratitud, But the sacrifices in regards to gratitude, ahí es donde sí se aplica la sal. and is where you do apply salt. Y dice el versículo que esta acción The verse says that this action, es un pacto con Dios. it is a covenant with the Lord. Es una alianza It is an alliance. que Dios tiene con Israel. It's something that God has with Israel. Y cada ofrenda And every offering se debe de presentar shall be presented con sal. with salt. Vamos al libro de Números capítulo 18. We'll go to the book of Numbers, chapter 18. Comenzando en versículo 19. And we'll start in verse 19, Números 18, Numbers 18, versículo 19. verse 19. Salud. Mira lo que sigue diciendo en la Torá. Here's what Torah continues to says. Dice versículo 19, dice, todas las ofrendas It elevadas. says, all the offerings of the holy gifts. Of the holy gifts. Así no dicen en inglés. That's what my Or version holy, says. yeah, holy gifts or holy contributions. Esa frase, That phrase, en español se dice elevadas, en inglés se dice santas contribuciones. speaks of contributions, holy contributions. Eso habla de la condición del corazón. That speaks of the condition of the heart. Eso quiere salir que está saliendo del corazón, no es algo obligado. Therefore, that's something that is saying that is coming out of the heart, not an obligation. So cuando dice todas las ofrendas, So when it says and speaks of all the offerings, porque está saliendo del corazón, because it's coming out of the heart, por eso es una ofrenda de gratitud. that's why it's an offering of gratitude. No es obligado, It's not an obligation, es algo entregado a Dios. but it's something that's being presented and given to God.
Vamos a comenzar otra vez. Todas las ofrendas elevadas It says, all the offerings, de las cosas santas all the holy contributions, que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, which the sons of Israel offered to the Lord, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. it says, I have given to you and your sons and your daughters with you as a permanent allotment. Permanent. Pacto de sal perpetuo es delante de Adonai para ti y para toda tu descendencia contigo. It is a permanent covenant of salt before the Lord to you and your descendants with you. Permanente. Permanent. Permanente. Permanent. Es un pacto de Dios con Israel, It is a covenant, a pact of God with Israel, con su pueblo. with his people. So aquí leemos que este pacto es para siempre. And here's where we are observing that this covenant is forever. El pacto de sal. It is permanent, the covenant of salt. Los discípulos The disciples, y nosotros como discípulos el día de hoy, and we as disciples today, Cristo les está diciendo, Jesus Christ is saying vosotros sois la sal. that you are the salt. Está haciendo más sentido. It is becoming to make more sense. Porque aquí Cristo está conectando los discípulos. Because we see how Jesus here is connecting the disciples, Nosotros también discípulos. we ourselves as disciples, Con un pacto entre Dios e with Israel. a covenant between God and Y Israel, un pacto que es para and a siempre. covenant that's Y un forever, pacto que sale del corazón. and a covenant that comes out of the heart. Vosotros sois la sal. You are the salt. Es algo tremendo lo que uno comienza a aprender cuando Cristo suelta palabras hermosas. Something tremendous that we begin to learn when Jesus begins to release his beautiful words Que vienen that come no de su propia voluntad, pero la voluntad de Dios. not Y of Él es his Dios. own will, but out of the will of God. And He is God. It impacts my heart. Impacta mi corazón. Cuando comienzo a estudiar y me doy cuenta de esto, When I begin to study and then I observe this, Cristo habla Jesus speaks con propósito. with purpose. Este pacto confirma. This covenant confirms. Cuando Cristo dice, tú eres la sal, Jesus says, you are the salt. Él está confirmando He is confirming que hay un pacto entre nosotros that y there Dios is que a es covenant eterno. between us and God who is eternal. That is eternal. Y tenemos un llamado. And we have a calling. Y ese llamado es de guardar el pacto. And that calling is to keep the covenant. Y este pacto se requiere santidad And this covenant requires holiness y obediencia a los mandamientos. and obedience unto his commandments. ¿Qué es santidad? What is holiness? De acuerdo a la Biblia, According to the Bible, no a la religión. not unto religion. Pero ¿qué es santidad de acuerdo a la Biblia? But what is holiness according to the Bible? Apartado. It means to be set apart. Es algo de nosotros obtener It's something of us to obtain y hacer. and to do. Si no fuera así, If it wasn't so, entonces nunca nos hubiera dado el mandamiento therefore then he would have never given us the commandment de nosotros ser santos, of us being holy, porque Él es santo. because he himself is holy. Ser santo To be holy, porque yo soy be santo. holy because I am holy. También sigue diciendo, And also continues to say, sin santidad without holiness, nadie no one mirará al Padre. will see the Father. Su santidad es una decisión. So holiness then becomes a decision. Las ofrendas de gratitud The offerings, the holy contributions, salen del corazón, de un corazón agradecido. they come out of a heart that's grateful. Reconoce que
hay un pacto y ese pacto está conectado con sal, They recognize that there's a covenant, and that covenant is connected to salt. que es obediencia a los mandamientos nos hace santos. And obedience to the commandments, therefore, makes us holy. No que brillamos en la oscuridad, Not that we shine in the darkness, que eso lo vamos también a mirar. that we're also going to see this. Estoy hablando de algo natural, I'm speaking of something natural. de ser santos. To be holy, Es lo que hablaba mi esposa, mi hija temprano. what my daughter was speaking of in the Y es lo que beginning, comenzamos. and that's how when we began, Que muchos están en una tradición. that many are in a tradition, Y porque nosotros no estamos en esa tradición, and because we aren't in that tradition, nos miramos apartados. we look as if we're apart, Cuando en verdad estamos dentro. when the truth is we are inside. Qué curioso es It's something interesting de que muchos se aferran permanecer en una mentira that many become so stubborn that they want to remain in a lie, y fácilmente es salir and it's so easy to come out y no escuchar cuando Cristo dice and but yet not listen when Christ says, permanecer en mí. remain in me. Porque para uno permanecer en Cristo Because for one to remain in Christ, te vas a mirar diferente. you're going to look different. Juan el Bautista John the Baptist permaneció en el reino, remained in the en kingdom la voluntad de Dios. under the will of God. Y cuando Cristo apareció en el escenario, And when Christ came into the scene, a la persona que él apoyó the person to whom he supported y a la persona en cual él fue para ser conectado con él, and the person to whom he went to be connected with fue a Juan el Bautista. was John the Baptist. Cuando uno está en la voluntad de Dios, When you are in the will of God, Dios apoya a God, ese corazón. God supports that heart. Dios mismo God himself establece establishes esto en su palabra, this in his word. que este pacto es para siempre. This covenant is forever. Vamos a Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9. We'll go to the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomy, chapter 7, verse 9. Y dice así: And it says, Conoce pues, know therefore, conoce. know. ¿Qué significa la palabra conocer What does it mean, the word to know, en hebreo? in the Hebrew language? Tener intimidad. To have intimacy. It is an intimacy in our alone time with God, En nuestro tiempo a solas con Dios. en donde cosas se revelan a uno. It is where we get revelation. Dice, conoce pues que Adonai, que Jehová tu Dios es It Dios. says, know therefore that the Lord your God, he is God. Esto nos deja saber por qué muchos rechazaron a Cristo como Mesías. This lets us know unto why many rejected Jesus as the Messiah. Nos deja saber que esas personas no conocían a Dios. It lets us know that those people did not know God. Cristo lo revela también. And Christ himself reveals it. Si me miras a mí, If you see me, has mirado al Padre. then you've seen the Father. Pero porque no conoces al Padre, But because you do not know the Father, me rechazas a mí. you reject me. Todo
Y sabe, mira cómo todo se está conectando. Look how everything is being connected. Como la palabra está viva. How the word is alive. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Know therefore that the Lord your God, He is God, Dios fiel. the faithful God, Que guarda el pacto a la misericordia y a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. It says, the faithful God who keeps His covenant and His faithfulness to 1,000 generations for those who love Him and keep His commandments. For those who love him Aquellos que le aman and keep his commandments. y guardan sus mandamientos. Ellos They son los que lo conocen are the ones that know Him, y Dios es fiel hacia and ellos. God is faithful unto them. Es una cosa tener misericordia a It's one uno, thing to have mercy hacia uno, towards a person. y es otra cosa de ser fiel hacia uno. It's another thing to be faithful to a person. Dios es fiel a aquellos God is faithful to them que lo aman y guardan sus that mandamientos. love Him and keep His commandments. Si me amas, If you love me, dice Cristo, Christ says, guardas mis mandamientos. keep my commandments. So Dios tiene un pacto So God has a covenant con aquellos que with lo aman, those that love Him, que obedecen sus mandamientos. that obey His commandments. Y cuando Cristo dice, tú eres la sal, And when Jesus says, you are the salt, una de las funciones de la sal es de preservar, one of the salt functions is to preserve. porque en esos tiempos no había In those times, refrigeradores como el día de they hoy. didn't have refrigerators, right, like we do today. So la sal se usaba And so the salt was used para preservar. to preserve. So cuando Cristo dice, So when Jesus says, vosotros sois la sal, we are the salt, está hablando de pacto, and speaking of está covenant, hablando de gratitud of gratefulness, y está hablando de preservar. and speaking of perseverance, to preserve. ¿De preservar qué? To preserve what? El pacto. Preservation of the covenant. Preservar el pacto. Preservation of the covenant. También otra función de la sal Another function of the salt era de darle sabor a la comida. to give taste to the food. Esto refuerza This reinforces el significado bíblico de la sal. the biblical significance of salt. Vosotros sois la sal. You are the salt. Un pacto A covenant para siempre, forever para preservar to preserve y dar sabor. and to give taste. Cuando uno obedece When we obey, su palabra en un mundo corrupto, when we obey His word in a corrupt world, estamos demostrando we are showing el pacto que tenemos con Dios. and revealing the covenant that we have with God. Y el mundo mirará And the world will see la diferencia en uno the difference in one. y comenzarán a buscar They'll begin to seek, y preguntar del Dios que nosotros servimos. begin to question and ask about the God to whom we serve. Vamos a regresar a Mateo 5:13. We'll go back to the book of Matthew 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, You are the salt of the earth. pero si la sal But if the salt se desvaneciere, has become tasteless, ¿con qué será salada? how can it be made salty again? No sirve más para nada sino para echada fuera y hollada por los hombres. It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by people. So Cristo sigue hablando de esta sal. So Jesus still continues to speak of this salt. Y ahora And now da una advertencia He gives a warning de lo que sucede of what happens
cuando la sal pierde el favor. when the salt loses its taste. Si el pacto de sal If the covenant of salt para preservar to preserve, es una acción de amor, it's an action of love, y el amor, la acción de amor es obediencia, and love action is obedience. y así es como uno le da sabor a la tierra. And that is how we give taste to the earth. Pero Cristo dice, pero But Jesus says, but si la sal pierde su sabor, if the salt becomes tasteless, tenemos que saber cómo es posible que la sal pierda su sabor. how can it be possible that for salt to become tasteless? ¿Cómo puede perder esa habilidad? How can it lose that ability? ¿Cuántos saben la respuesta? Does anybody know how? Si la obediencia permanece el pacto If in obedience the covenant remains y persevera, and it perseveres, ¿qué es lo que va a causar que pierda su sabor? what's going to cause for it to become tasteless? Desobediencia. Disobedience. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19, Go to the book of Genesis, chapter 19, en el versículo 26. verse 26. Cuando hay desobediencia, When there's a disobedience, cuando uno se sale de la voluntad de Dios when you get out, when someone knows the will of God y se sale de la voluntad de Dios, and then gets out of his will, uno pierde el sabor. you lose the taste. La sal se echa a perder The salt then becomes tasteless, o ya no sirve. or it's no longer good. Y dice, entonces la mujer de Lot It says, but Lot's wife miró hacia atrás, from behind him looked back. desobediencia, Disobedience. a espaldas de él y se volvió en una estatua de sal. And she became a pillar of salt. Ella se convirtió en una estatua de sal She became a pillar, a statue en la of salt, desobediencia. in disobedience. Y una estatua A statue, a pillar, no se puede mover, it can't move. ya no sirve para nada. It's good for nothing. Ya no iba a ser usada. It was no longer going to be used. Ella ya no podía funcionar de su posición. She could no longer function in her position. Ya no podía ya no más dar luz She could no longer give light o tener hijos, or have children, tener fruto. have fruit. Una estatua no puede hacer nada de A eso statue can do none of these things fuera de la voluntad de Dios. out of the will of God. Esto fue a causa de la desobediencia. This was due to disobedience. Es perdiendo el sabor. It's then losing the flavor, the taste. Vamos a otra escritura que también habla lo que sucede We see in another scripture of what happens cuando hay desobediencia. when there's disobedience. Deuteronomio 29, Deuteronomy 29, comenzando en el versículo 23. starting in verse 23. Vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Speak of Sodom and Gomorrah, Donde había desobediencia. where there was disobedience. Vamos a mirar lo que sucede. We'll see what happens. Y dice así: The Word of God says, azufre y sal, brimstone and salt, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá
ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Adma y Azobión, las cuales Jehová destruyó en su furor y su ira. And all its land is brimstone and salt, burned debris, unsown and unproductive, and no grass grows on it, like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboim, which the Lord overthrew in his anger and his wrath. Así como la estatua de la esposa de Lot, And how we see the wife of Lot become a statue donde ya no servía, ya no podía producir. and could no longer produce, was not productive. Así la pasó con la tierra de Sodoma y Gomorra. And the same we see with the land of Sodom and Gomorrah. Por la desobediencia, Therefore, because of the disobedience, esa tierra ya no podía producir, that land could no longer produce. ya no servía para It nada, was good for nothing. solamente ser pisoteada por los hombres. It was only overthrown and trampled by the feet of men. Solo que Cristo está enseñando a los discípulos, And what Jesus is teaching to the disciples, se nos está revelando a nosotros. it is being revealed to us. Está haciendo más sentido en lo que Él está hablando. This is making a bit more sense of what he is speaking. So, la sal, cuando uno está en obediencia, So the salt, when we are being obedient, le da sabor it gives taste, y persevera it preserves el pacto. the covenant. Pero si la sal But if the salt ya no es buena, is tasteless, se implica de que hubo desobediencia. this is implying that then there was Y disobedience. Cristo está dando esta advertencia And en esta Jesus parábola, here is giving a warning to us in this parable que tenemos que mantener el pacto. that we need to maintain and keep in the covenant. Y el pacto le va a dar sabor And the covenant is going to give taste a un mundo que se encuentra en amargura. to a world that finds itself in bitterness. Dale sabor al mundo. Give taste to the world. Obediencia a la Torah le entrega Obedience into Torah gives sabor. taste, Refleja la bondad de Dios. reflects the will of God. The goodness of God, la bondad, ¿verdad? Goodness, Amen. bondad, que es plazable, That is pleasing, así no se dice plazable, y perfecto, and perfect. placentero. Así como la sal fue puesto sobre los sacrificios santos de gratitud, In the same way we see the salt placed into the holy gifts, contributions. y era un símbolo de un pacto, It was a symbol referring to a covenant. nosotros tenemos que permanecer santos. We need to remain holy. Por eso podemos entender a Pablo también cuando escribe, And where we see Paul also write, entregar nuestras vidas como sacrificios it vivos. says to give ourselves unto him like a living sacrifice. Todavía se entrega sacrificios. We still give sacrifice. Muchos piensan que ya no estamos en el antiguo pacto, ya no hay sacrificios. Many Sí say, hay well, we're no longer sacrificios. the old covenant, there's no more sacrifices, but yet there still remains a sacrifice. De tener sabor es mantener una impureza. To have taste is for us to remain in purity. Obediencia a la palabra de Dios Obedience unto the word of God nos lleva a ser purificados. takes us to purification. De vivir To live en una vida de pacto. in a life, covenant life, No es vivir la vida en secreto, not to live a life in secret, pero tiene que ser visible. but it has to be visible. Tenemos que entregar ese We testimonio need to give that testimony del pacto que nosotros tenemos con of Dios the covenant that we have with God para esta tierra. for this world.
demostrando el amor de Dios. showing the love of God. Cuando Cristo dice, tú eres la sal, When Jesus vosotros says, you are the salt de esta tierra, of this world, Él está revelando una misión He is revealing a mission para nosotros mantener en el pacto, for us to remain and keep in the covenant, darle sabor a este mundo to give taste to this world por medio de nuestra obediencia a la Torah through means of the obedience to Torah, y permanecer conectados a la Escritura. and then to remain connected unto the scriptures. Amén. Amen. Vosotros sois la sal We are the salt de esta tierra. of the world. Y nos advierte And He warns us de lo que sucede cuando estamos desobedientes. of what could happen when we are being disobedient. Y aquí le vamos a parar. And we're going to pause right here. Vamos a seguir la siguiente parte de la parábola And we'll continue with the next part in the parables la semana que viene, when we come back next week, conociendo qué es ser la luz. knowing of learning what it means to be the light. Amén. Amen. Amén. Bendecimos a todos que se conectaron. And we bless all those that connected.